नमस्कार। जय जगन्नाथ। आज आम शुणा श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक 10 संपूर्ण सारांश। संबंध। दुर्योधन कथा शुणा सत्वे द्रोणाचार्य किछि न कहिबारु निजर चतुरता विफल हेबार जानी दुर्योधन मनरे जहा विचार आसिला ताहा संजय निम्न श्लोक रे कहउछन्ति। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं द्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। द्रोणाचार्य नीरव रहुथिबा देखि दुर्योधन भाबिले जे प्रकृतरे आमर सेही सेना पांडवंक उपरे विजय लाभ करिबारे अपर्याप्त असमर्थ, कारण ताहार संरक्षक हेउछन्ति उभय पक्षर समर्थक भीष्म। मात्र एही पांडवंक सेना आम उपरे विजय लाभ करिबारे पर्याप्त समर्थ, कारण एहार संरक्षक निज सेनार समर्थक भीमसेन। व्याख्या। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं। अधर्म अर्थात अन्याय जोगु दुर्योधनक मनरे भय सृष्टि हेउथिबार से निज सेना विषय रे चिंता करुचंती जे आम सेना विशाल होइथिले मध्य, अर्थात पांडव सेनांक अपेक्षा 4 औकहिणी अधिक होइथिले मध्य पांडवंक उपरे विजय प्राप्त करिबारे तो असमर्थ, कारण आम सेनारे मतभेद रहिछि। पांडवंक सेना परि आम सेनारे सेते एकता, निर्भयता ओ निसंकोचता नाही। आम सेनार मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म उभय पक्षर समर्थक, अर्थात तांको अंतରରେ कौरव और पांडव उभयंक प्रति समर्थन रहिछि। से कृष्णंकर बड़ भक्त। तांको हृदय रे युधिष्ठिरंक प्रति अत्यंत आदर भाव रहिछि। अर्जुनंक प्रति मध्य तांकर बहुत स्नेह अछि। से आम पक्षरे थाई मध्य पांडव मानंकर मंगल चाहंती। सही भीष्म आम सेनार मुख्य सेनापति। एपरि स्थिति रे आम सेना पांडव सेना को सम्मुखीन हेबा पाई समर्थ हेबो किपरि? होई पारिबो नाही। पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। परंतु पांडव सेना आम उपरे विजय प्राप्त करिबारे समर्थ, कारण एमानंक सेनारे मतभेद नाही, बरं समस्ते एकमत होई संगठित होइछन्ति। जेउ भीमसेन पिला बेलू मते हराई आसीछि से एही सेनार संरक्षक। से एकुटिया मो सहित आम 100 भाई को मारिबा पाई प्रतिज्ञा करिछि, अर्थात से आमको विनाश करिबा पाई बद्ध परिकर। तार शरीर वज्र परि शक्त, ताकू मु विष पियाई थिली, तथापि से मला नाही। एतादृश भीमसेन पांडव सेनार संरक्षक होइथिबारु एही सेना वास्तव रे समर्थ ओ पूर्ण। एठारे संदेह होई पारे जे सेनापति पदरे भीष्म नियुक्त थिबारु निज सेनार संरक्षक हिसाब रे दुर्योधन तांकर नाम कहिले, मात्र भीमसेन तो पांडवंकर सेनापति नथिले, पुणी पांडव सेनार संरक्षक हिसाब रे से भीमंक नाम काहीकि कहिले? एहार समाधान हेला दुर्योधन एबे सेनापतिंक कथा चिंता करू नाहंती, बरं दुई सेनांक मध्यरे काहार शक्ति अधिक से विषय रे चिंता करुछंती। प्रथमरु ही दुर्योधनंक उपरे भीमंकर शक्ति ओ बलवत्तार प्रभाव पड़िछि, तेणु से पांडव सेनार संरक्षक हिसाब रे भीमंकर नाम कहिछंती। विशेष कथन। अर्जुन कौरव सेना को देखि काहारी पाखकु न जाई हातरे धनु उठाइले
କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡବ ସେନାକୁ ଦେଖି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟୁହ ରଚନାଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଡବ ସେନାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭୟ ଥିଲା। ଭିତରେ ଭୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଚତୁରତା ସହ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଧର୍ମ, ଅନ୍ୟାୟ ଓ ପାପ ରହିଛି। ଅନ୍ୟାୟୀ ଓ ପାପୀ କେବେ ନିର୍ଭୟରେ ଓ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ, ଏହା ନିୟମ। ମାତ୍ର ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଧର୍ମ ଓ ନ୍ୟାୟ ରହିଛି। ଏଣୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧ କରିବା ଚତୁରତା ନାହିଁ କି ଭୟ ନାହିଁ, ହେଲେ ଉତ୍ସାହ ଓ ବୀରତ୍ୱ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ବୀରତ୍ୱ ସହକାରେ ସେନା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି। ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ଦୁଇ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ରଥ ଠିଆ କରନ୍ତୁ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଯାହାର ଅନ୍ତରରେ ନାଶବାନ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିର ଆଦର ଥାଏ ଏବଂ ଅଧର୍ମ, ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଦୁର୍ଭାବନା ଥାଏ, ତାଠାରେ ବାସ୍ତବିକ ବଳ ନଥାଏ। ସେ ଭିତରେ ଫମ୍ପା, ଆଦୌ ନିର୍ଭୟ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଯାହା ହୃଦୟରେ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନର ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ରହିଛି, ସେ କେବେ ଭୟଭୀତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହାର ବଳ ବାସ୍ତବ। ସେ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଓ ନିର୍ଭୟ ରହେ। ଅତଏବ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ଚାହୁଁଥିବା ସାଧକ ଅଧର୍ମ, ଅନ୍ୟାୟ ଆଦି ସର୍ବଥା ତ୍ୟାଗ କରି ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଭଗବତ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଭୌତିକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମହତ୍ୱ ଦେଇ ଓ ସଂଯୋଗ ଜନିତ ସୁଖର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ି କେବେ ଅଧର୍ମର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏଥିରେ ମନୁଷ୍ୟର କେବେ ହିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଅହିତ ହିଁ ହୁଏ। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ। ଅର୍ଜୁନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ନାରାୟଣୀ ସେନାକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ନିଃଶସ୍ତ୍ର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ନାରାୟଣୀ ସେନାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବୈଭବ ଉପରେ ଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ, ତାର ହୃଦୟ ବଳବାନ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ବଳ ବାସ୍ତବ। ମାତ୍ର ସାଂସାରିକ ବୈଭବ ପ୍ରତି ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ, ତା ହୃଦୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସଂସାରର ବଳ ଅବାସ୍ତବ। ତ ଏହି ଥିଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ 10ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାରାଂଶ। ଯଦି ମୋର ଉଚ୍ଚାରଣରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥାଏ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ଶ୍ୟାମ।